Izi rero ni breaking news n'andi makuru mashya yongeye kutugeraho. Aya kandi ni amakuru agaruka ku ruzinduko rw'amateka Papa Francis yagiye kugirira mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'uruzinduko azamaramo iminsi myinshi muri kiriya gihugu, bikaba biteganyijwe ko rero azanasura umupaka w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero tudatinze tugaruke kuri aya makuru muhaye ikaze, ari nako mwibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe, ni ukuribaho hasi handitse subscribe, ubundi 5 kuri 5 ukajya ukomeza kubana natwe no mu yandi makuru atandukanye dukomeje kugenda tukugezaho umunota ku wundi. Ni Papa Francisco azagera ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse muri iyi nkuru yacu tugiye no gukomeza turebera hamwe gahunda y'uruzinduko rwe muri iki gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva ku wa kabiri kugeza ku wa gatanu Nyakanga, umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi yose Papa Francisco azaba ari mu ruzinduko mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kinshasa, no muri Kivu y'Amajyaruguru, dore ko bineteganyijwe ko azagera ku mupaka w'u Rwanda n'iki gihugu cy'abaturage. Ku mupaka w'u Rwanda n'iki gihugu cy'abaturanyi ku itariki 2 Nyakanga ku isaha y'isa 3:30 ni mu gitondo, Papa azerekeza ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Roma Fiumicino, aho azahurira n'indege izaba imutegereje. N'indege izamuzana i Kinshasa akagera ku isaha y'isa 10 z'umugoroba. Hateganyijwe imihango yo kumuha ikaze ku mugaragaro n'umuhango wo kumwakira muri Presidansi. Kuwa gatatu ari kuwa gatandatu mu mbabarire, ku itariki 2 Nyakanga, Papa azahura na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku isaha y'isa 11:45, hanyuma ahure n'abandi bayobozi n'abahagarariye ibihugu byabo muri Kongo mu busitani bwa Presidansi. Papa kandi azarangiza umunsi we ku isaha y'isa 1:15 z'umugoroba, hamwe n'inama yihariye azagirana n'abanyamuryango ba Kompanyi de Jésus kuri ambasade ya Vatikani Kinshasa, nk'uko iyi nkuru dukomeza dukesha mediacongo.net ikomeza ibidutangariza. Ku cyumweru hazaba ari tariki ya 3 Nyakanga, Papa azayobora misa izabera ku kibuga cy'indege cya Ndoro. Kuri uwo munsi kandi Papa azahura nimugoroba n'abepiskopi, abapadiri, ababikira, abanyamadini ndetse n'abanyaseminari kuri katedrali ya Notre Dame du Congo. Kuwa mbere rero hazaba ari tariki ya 4 Nyakanga ku isaha y'isa 12:45 za mu gitondo, Papa azahaguruka yerekeze noneho i Goma. Aha rero ni mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, akazagera no ku mupaka w'u Rwanda n'iki gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho biteganyijwe ko azahagera ku isaha y'isa 4:15 za mu gitondo. Kuri uwo wa mbere kandi tariki ya 4 Nyakanga azayobora misa mu nkambi ya Kibumba. Azahita anasura abagizweho ingaruka n'ubugizi bwa nabi muri Beni, n'ubugizi bwa nabi bagiye bakorerwa n'imitwe yitwaje intwaro ibarizwa mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ni mu kigo cyabakiriye hariya i Goma, kandi azahaguruka ku isaha y'isa 12:30 z'umugoroba yerekeza i Kinshasa, imbere yo gusoza uruzinduko rwe. Mbere yo kurangiza uruzinduko rwe kandi, Papa azahura kuwa kabiri n'ubundi tariki ya 5 Nyakanga ku isaha y'isa 2:40 za mu gitondo n'urubyiruko kuri stade ya Maritage, hanyuma hakurikireho umuhango wo kumusezera ku isaha y'isa 4:10 ku kibuga mpuzamahanga cya Njiri, aho Papa azahava yerekeza Juba, ni muri Sudani y'Epfo. Cyumweru gishize u Rwanda rwavuze ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR bateye ingabo z'u Rwanda ku mupaka ibihugu byombi bihana, bagashimuta abasirikare babiri b'u Rwanda bari ku irondo.
Itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda ryavuze ko abasirikare b'u Rwanda ari Kaporali Nkundabagenzi Elise na Soldat Ntwari Gad, bombi bakaba bari mu maboko ya FDLR mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iryo tangazo ryasabye inzego z'ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurekura abo basirikare. Gusa umuvugizi w'ubutegetsi bw'intara ya Kivu ya ruguru, General de Brigade Sylvain Ekengebo Musa, we yasohoye itangazo rishinja leta y'u Rwanda kugaba ibitero kuri Kongo ifatanyije n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ku rubuga rwa Twitter rw'ubutegetsi bw'intara ya Kivu ya ruguru, berekanye abasirikare bambaye imyenda bavuga ko ari iy'ingabo z'u Rwanda, indangamuntu zabo n'amakarita ya gisirikare nabyo bavuga yuko ari iby'u Rwanda. Iki ni ikindi gitotsi kije gikurikira uruhererekane rw'ibibazo rugenda rugaragara hagati y'ibihugu byombi kuva aho umutwe w'inyeshyamba za M23 wuburiye imirwano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihugu gikomeza gushinja u Rwanda gushyigikira izo nyeshyamba, ariko u Rwanda rukabihakana rwivuye inyuma. U Rwanda ruheruka gushinja igihugu cya Kongo kurasa ibisasu byo mu bwoko bwa roketi ku butaka bwarwo tariki ya 26 z'uku kwezi dusoza, rusaba itsinda ry'abasirikare bashinzwe kugenzura imipaka ya Kongo n'ibihugu biyikikije gukora iperereza ku iraswa ry'iryo bisasu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo iheruka gutumiza ambasaderi w'u Rwanda i Kinshasa gutanga ibisobanuro, ikurikizaho guhagarika ingendo z'isosiyete nyarwanda y'indege Rwandair. Mu cyumweru gishize abarwanyi b'umutwe wa M23 bageze mu birometero hafi 20 uvuye mu mujyi munini w'uburasirazuba bwa Kongo, Goma, bamarana igihe gito ikigo cya gisirikare kinini kurusha ibindi. Porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, insatisfait de la guerre par procuration qu'il mène depuis des décennies sur les sols congolais à travers des terroristes du M23 et d'autres groupes armés, entretenus pour déstabiliser notre nation et endeuiller notre peuple, le Rwanda a décidé de passer à la vitesse supérieure, celle de l'agression de notre pays. Contrairement aux déclarations des officiels de ce pays voisin, les militaires des forces de défense du Rwanda, RDF, opèrent effectivement sur le territoire congolais, au Nord Kivu, pour preuve l'arrestation par la population de Biruma, localité située dans le groupement de Kisigari, chefferie de Bwisha, en territoire de Rutshuru, à plus de 20 km de la frontière commune de 2 militaires de l'armée rwandaise. Il s'agit du caporal Nkundabagenzi Elise, porteur d'une arme individuelle AK-36, numéro 2881, et détenteur de 3 cartes d'identité. La carte d'identité nationale numéro 119 908 002 764 1157, de la carte d'identité militaire numéro 011 83 91-00 et de la carte des Nations Unies qui prouve que ce militaire faisait partie du contingent rwandais des forces des Nations Unies au Soudan du Sud. Le deuxième militaire de la RDF capturé s'appelle Minware Gadi. Minware Gadi est détenteur de l'arme lance-roquette RPG-7 numéro 3986, fabrication 2014. Il a été appréhendé sans carte d'identité. D'après leur propre récit, ils sont entrés sur le sol congolais depuis mercredi, le 25 mai 2022, pour attaquer les camps de Rumangabo, à plus de 20 km de la frontière rwandaise en territoire de Rutshuru.
après avoir été mise en débandade par les FARDC à Rumangabo,